कमला पूजारी कोरापुट जिल्लार पात्रपुट गाँव में रहुथिबा जने साधारण महिला दिनकु दिन अधिक अमलक्षम धान विहन उत्पादन प्रति लोक माने मन बळाउथबा बेले से किंतु लागि पड़िछंती निज अंचलर देशी धान चाष को बंचाई रखिबा पई। एहा छडा जंगल को जगी प्रकृतिर सुरक्षा दायित्व मध्य से हाथ को नैछंती। सेई कमला पूजारी आजिर भिन्न मनिष। नाच गीत हजि जाइछंती प्रकृतिर मनीष माने सेमानक भितरे खुशीर पटांतर नाही। प्रकृति भितरे ही शांत सरल मनीष माने जीवन बंचिबार स्वप्न देखंती। सुउच्च पर्वतमाला पर्वत गात्रु बही जाउथिबा असंख्य झरणा पुणी जलस्रोतर उपकंठरे अजत्न वर्धित वृक्षराजी और सुदीर्घ कृषि क्षेत्र सूची दिए सभ्यतार एक नुआ संकेत। इतिहास एठु ही आरंभ हुए। पूर्वघाट पर्वतमाला अर्थात कोरापुटर जयपुर अंचल विश्वर प्रथम धान चाष सेठाकर आदिम अधिवासी द्वारा आरंभ होइथिला बोली गवेषकों मत। प्राय ख्रीष्टपूर्व 2300 वर्ष तले एठारे निषाद सभ्यतार लोके धान चाष करुथिबार सूचना मिले। जयपुर अंचल रे आज भी स्वर्णकांति जिणा एई धान केंडार झुलंता धान सीसारे शोभा पाउची शस्य केदार सते जेमितिया कहि देउची तार प्राचीनतार भाषा। पृथ्वी रे आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालीर विहन उत्पादन जोगु अनेक प्राचीन धान लोप पाई जाउथिया बेले एठारे किंतु बहु पुरातन देशी धान चाष होउथिबार देखिबाकू मिले। आउ एही पारंपरिक धान चाष को निज अंचल रे बंचाई रखिबार उद्यम जारी रखी पुराना धान विहन संग्रह और संरक्षण रे जीवन तमाम लागि पड़िथिबा एही महिला जनक हेले कमला पूजारी। गाँवर ना पात्रपुट आदिवासी अध्युषित गाँव में सते जमती पाद पड़ी महालक्ष्मींकर लिपा पोछा और परिच्छन्नता भितर सबुआड़ छाई जाइछि नीरवता। बेले बेले नीरवता भांगुची गाँ भितर को पशि आसुथिबा सहरी जीवनशैलीर यांत्रिक शब्द। तथापि सरल आदिवासी लोके निज निजर जीवन जीविका नहीं जेझा कामरे जी व्यस्त। एई गाँव रे कमला पूजारींकर घर से भी अन्य मानक परी जने साधारण महिला हेले तांकर रुचि किंतु अन्य मानक ठारू भिन्न। दिनकु दिन पारंपरिक धान चाष बुड़ी जाउथिया बेले जने महिला होई मध्य लोप पाई जाउथिबा विभिन्न किस्मर देशी धानर संग्रह और संरक्षण कार्य रे गत 5 वर्ष हेला से लागि पड़िछंती। उद्देश्य है आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति प्रस्तुत अमलक्षम धान एवं सार और कीटनाशक को बाद दी जैविक चाष प्रणाली रे निज माटी रे देशी फसल उतारिबा। तेबे एई कामरे से एका कहीं सारा अंचलर लोके भी तांको सहयोगर हाथ बढ़ाइछंती। 15-20 स्त्री लोक को नहीं कि से गोष्ठी बिहन पांठी तैयारी कला
କରିକି ସେ ଯୋଉ ତା ପାଖେ ଯୋଉ ଥିଲା ଦେଶୀ ଧାନ ସେଇଟା ରଖିଲା, ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଆଣି ଅନ୍ୟ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କଲା। ମାନେ ସମସ୍ତେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମିଶେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲା ଯେ ଦେଶୀ ଧାନଟାକୁ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି, ତାକୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବା, ଆଣିକି ଚାଷ କରିବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଷ କରିବା, ସେ ସବୁ ନେଇକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ଦେଲା ଯେ ଦେଶୀ ଧାନ କରିବା, ଦେଶୀ ଧାନ କଲେ ଆମର ଏମିତି ଅମଳ ହେଉଛି। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜାତିର କିସମ ଧାନ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବା ବୃକ୍ଷ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ପରିବେଶ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କିଛି ରଖିଯିବାର ଯେଉଁ ଆକାଂକ୍ଷା, ଇଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଚାଷୀ ଭାଇ ଆମେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ, ଦେଶୀ ଫସଲକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପାତ୍ରପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ ସତେ ଯେମିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଆଉ ଏକ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ। ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚମାନର ବିହନ ଓ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କମଳାଙ୍କ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗରେ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବିହନ ପାଣ୍ଠି। MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଉଦ୍ୟମରେ ହୋଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲୁପ୍ତ ବିହନ ଓ ଦେଶୀ ଧାନର ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ହଳଦୀଗଣ୍ଠି, ଝିଲି, ଦୁଧମଣି, ଦେଉଳଭୋଗ, କୁରେଶ୍ୱର, ମିଲ, କଳାଜିରା ଓ ସପୁରୀ ଭଳି ଅନେକ ପୁରୁଣା ଦେଶୀ ଧାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ଏବେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା। আমি ফান্টি করে রুখলুনি বলে বাবু আমার গাঁকে ভাল রয়েছি তিবা নতিবার লোক মন আজি আমি সব জমা করলে সারি কাকে যদি আজি কোনটা গোটে কই যাইছি বলে সারি সেটা তিবা নতিবার লোকে দিয়া তো ওই রিবু নিরি ভাই আরে ফের সে লোক ফেরাই দে ভাই ସେଥିପାଇଁ କି ବିହାନ ରଖିଲୁ ସେ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ବୋଲବେ। ଗୋବର ଖତ ଓ ଦେଶୀୟ ଜଳବାୟୁରେ ହେଉଥିବା ଧାନର ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। କମଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ଦେଶୀ ଧାନର ବହୁଳ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜୈବ ସମ୍ବଳର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। କାହିଁ କେତେ ପୁରୁଷରୁ ବଂଶାନୁକ୍ରମେ ଦେଶୀ ଧାନ ବିହନର ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ କମଳାଙ୍କ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି, ଆଉ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିରେ କମଳା ହିଁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କମଳାଙ୍କର ଏପରି ରୁଚିରେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାରେ ସାମିଲ କଲେ। ପାଠ ପଢ଼ିନଥିବା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଅନଭିଜ୍ଞ କମଳା ସତେ ଯେମିତି ପାଲଟିଲେ ଜଣେ ସୌଖିନ ଗବେଷକ। କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ଜିନ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ଆଜି ଯେଉଁ 105 ପ୍ରକାର ଧାନର ବିରଳ ନମୁନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ତାହା କମଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଆଉ କମଳା ଏଥିପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଓ ପ୍ରଶଂସା। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମିଳନୀରେ UNDP ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଇକ୍ୱେଟର ଇନିସିଏଟିଭ ଆୱାର୍ଡ। ସେ ମିଡ୍ରାସେ ଗାଲୁ ବିଭୁ ମାଉତି ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକରି ତେନେ ସିନାଇ ତାନେ ଯାଇକରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଗାଲୁ ମାସେ କରେଇଲୁ ମିଟିଂରେ ମାସେ କରେଇଲୁ ଆରି ସେଠି ଫେରେଜ ଗୋଟକୁ ମିଳିଲା କିନି ଆରି ବାବୁ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଲୁ। ଜଣେ ଭୂମିଆ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କିଛି କମ ଗୌରବର କଥା ନୁହେଁ। କେବଳ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ନେଇଛନ୍ତି କମଳା। ଦିନକୁ ଦିନ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୁଟି ହୋଇଯାଉଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ସେ ନିୟମିତ ଜଙ୍ଗଲ ଜଗୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ହିଁ ଜୀବନ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ଏହା ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି।
अन्य महिला माने कमलांक नेतृत्व रे जंगल सुरक्षा काम रे एमिति लागि पड़िछन्ति वर्ष वर्ष धरी। जंगल रे गछर सुरक्षा, नुआ गछ सृष्टि और दलालक कबलरू जंगल को दूरी रखी से सृष्टि करिछन्ति अन्य मानक पई प्रेरणार उदाहरण। एबे आमी जंगल जगला दिने तानी जिंदगी गाछ को जड़क बाडला, बाउंस जड़क बाडला। एबे जुन बाटे गले गाछ को दुईटा आसे। एबे गाछ को आनबोसु आमी बरस के घर सफर करबोसु। आज डेली गोटक बिदिखे लागले आनबोसु, फाटिया गोटक आनबोसु, दुलाम गोटक आनबोसु। एबे बाडबुन बार पाके बाउंस दुईटा आनबोसु। एबे आमी गाँव वाला गाँव मीटिंग करी केटा जागलु नि किने एबे जंगले पुनी काट आछे, दारू आछे। एबे आमी केबे पुनी गाले सोरे आमके काट मिललानी, गछकुट पुनी आमके गोर पाइके सब मिललानी। कमला हेउछन्ति सरल स्वभावर जने साधारण महिला, किंतु तांको भितरे लुचि रहिथिबा त्याग और प्रकृति को भल पाइबार मनोभाव आज तांको परिगणित करिछि जने प्रतिनिधि श्रेणी महिला भाबे। आधुनिक चाष पद्धति दूरई जैविक चाष रे अर्थनैतिक समृद्धि कथा चिंता करिबा और स्थानीय लोकों को एथिरे आत्मनिर्भरशील हेबा पई बाट देखैबा किछि कम कथा नुहे। कमलांक गाँ उपरे अस्त जांती सूर्य। अपराह्न छुए कमलांकर बयस, हेले अस्तगामी होई न थाए तांकर प्रकृति को भल पाइबार अदम्य पिपासा।